एटे होचे बहुत खुशीर दिन है जहाँकि विश्व आंतर्जातिक महिला दिवस आर ई अवसर ने आमर ओडिशा सरकार आपण मनकर अकाउंट के सुभद्रा किस्ती हिसाब रे 5,000 टंका लेखा पैसा प्रदान करुचन। तो सेथिलाई आपण मान टिके ध्यान दिक देखन जार द्वारा कि आपण मान जानि पारबे छोट छोट खबर हेले भी आपण लागि बहुत इंपोर्टेंट सेथिलाई आपण मान पहला कर चैनल के देखुथिबे बोले निहाती भाबरे सब्सक्राइब करबाटा नै भूलबे। आज आसीबो सुभद्रा टंका महिला दिवस रे सुभद्रार चतुर्थ किस्ती मन रखन महिला दिवस एटा होची 4 नंबर इंस्टॉलमेंट मां मनकर अकाउंट के दिया जिबा। आंतर्जातीय महिला दिवस रे पुरी रो मिलिबो सुभद्रा टंका मन रखन एटा जेना कि पुरी जिल्ला रो जेना कि आरंभ करा जाउचे आ पुरी जिल्ला रे जहा कि 4 नंबर इंस्टॉलमेंट टा आपण मनकर अकाउंट के दिया जिबा आज्ञा। किंतु मन रखन 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला खाता को जीव सुभद्रा किस्ती मन रखन 1 कोटी रु अधिका जेना कि मां मन आवेदन करथिले आ से मनकर अकाउंट के आपण मन 5,000 टंका लेखा पाइबे जहा कि 4 नंबर इंस्टॉलमेंट हिसाब रे आपण के 5,000 टंका लेखा दिया जिबा। टोटल आमे सरकार पठाला दिन जदी हिसाब करमा तेबे ताले आज्ञा आपण के 20,000 टंका ही जाउचे आज्ञा। मन रखन पहला आपण के 5,000 देले माने 4टा इंस्टॉलमेंट रे मिसी कर आपण के होचे 20,000 टंका आपण अकाउंट के आसी जिबा आसला परे। आर भी लिखिछन एककालीन 5,000 कोटी रु अधिक टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती मोट 1 कोटी 12 लक्ष 666 जन सुभद्रा पई आवेदन करथिले सेमानक मध्यरु 1 कोटी 2 लक्ष 12 हजार 665 जन को सुभद्रा टंका दिया जिवो। मनरखन 1 कोटी 12 लक्ष 667 जन को सुभद्रा पई आवेदन करथिले आ से भितरु 1 कोटी 2 लक्ष 12 हजार 665 जन को सुभद्रा टंका दिया जिवो। रविवार पुरी रे तालबणिया ठारे मनरखन पुरी जिलार तालबणिया ठारे जहाँकि सुभद्रा योजना रे आपण मन को पैसा दिया जिवो 5,000 टंका। चतुर्थ किस्तिर आर्थिक सहायता प्रदान कार्यक्रम आयोजित करा जायछि। 2,13,198 जन नुआ हितग्राही को मध्य मिलिबो सुभद्रा टंका आज्ञा। मन रखन जेन माने नुआ कर आवेदन करथिले 2,13,198 जन जहाँकि सुभद्रा पैसा जनवरी 22 रे नै पैथे से मां मन के दिया जिबा इथर आज्ञा। आ मन रखन आपण माने जनवरी 22 तारिख दिन भी पैसा पैथिले भी ई थरो जहाँकि 4 नंबर इंस्टॉलमेंट जेन दिया जाउछि आपण के पैसाटा निहाती भाबरे आसी जिबा आज्ञा। तार आगु आपण मान टिके ध्यान देखो देखन पुरी रे हेबो विशाल कार्यक्रम 1 कोटी रु ऊर्ध्व हिताधिकारी के जहाँकि पैसा मिल खाता को जीव टंका बोली कह जाउछि। 2 लाख रु ऊर्ध्व निहाधिकारी आवेदन करिछन जेना कि इथरो पैसा पाइबे। एथिसह अभियोग पोर्टाल रे आसीथिबा अभियोग रु 36,385 जन को दिया जीव सुभद्रा टंका। मन रखन जेन मन कि ऑनलाइन ग्रीवेंस दिथिले आपनकर विभिन्न कारण लागि रिजेक्ट हिथिला जेंता कि आपनर जमी बाड़ी लागि हो नॉन एनएफएस हो एंता विभिन्न प्रकार ग्रीवेंस आपण माने करथिले से भितरु केते जन पाइबे ना केवल 36,385 जन की जहाँ की शामिल करा जायछे इथर आपण मानकर पैसाटा मिलबा। एप्रिल 1 रे जहाकू 21 वर्ष हेबा मन रखन एप्रिल मासे जेन मां मन के किमा जेन भौणी मन के 21 वर्ष पूर्वा से माने आउ थरे इथर जेनटा कि आवेदन करि पारबे। मन रखन एप्रिल मासे जेते भी भौणी मन अछन जेन मन के 21 वर्ष पूरी जिबा से माने आवेदन करि पारबे बोली कहा जाउचे। आ तेबे जे मानकू 21 वर्ष हेबा से माने द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। मन रखन 60 वर्ष हेबा परे हिताधिकारी को नाम रे पेंशन दिया जिवो। मन रखन जदि आपण माने परिवार सुभद्रा पउथिले 60 वर्ष पूरी जाइछे तेबे ताले आज्ञा आपण माने पेंशन योजना लागि आवेदन करबा निहाती जरूरी जहा कि स्पीड पोस्ट हमर स्पीड पोर्टल माध्यम रे जेकर आपण माने आवेदन करि पारबे। तार वीडियो भी हमर चैनल रे अछि जेकर आपण माने देखि आवेदन करबे। तो मन रखन आपण के 60 वर्ष पूरी गला न बोले आपण के सुभद्रा पैसा टोटल नै मिला जदि भी आपण पई सारिचन बोले आज्ञा एनुएन के टोटल नै पौना आ सेति लागि आपण के पेंशन लगे आवेदन करा पड़बा आ पेंशन को आवेदन कला पर आपण माने मास के मास जहा के 1,1200 जहा भी गवर्नमेंट रो रूल अछि से हिसाब आपण के दिया जिबा। सरकार कहउछन जे जेन मन 60 वर्ष पूरी गलान से मनकर तालिका जहा कि आपण पेंशन पोर्टल के जिबा बोली कहउछन किंतु आज्ञा देखु बोले टोटल नै जिबा किंतु आपण के आवेदन करबा निहाती जरूरी। आसंता काली हित बैंक अकाउंट को जहा कि कह जाउछे माने आसंता काली जेना के होछ आज जेना कि आपण मनकर अकाउंट के पैसा आसबा मोट 5,106 कोटी 33 लक्ष 25,000 टंका आर्थिक सहायता पठाइबे मुख्यमंत्री। मन रखन केते टंका पठौछन 5,106 कोटी आज्ञा। मन रखन सरकार बहुत बड़टा पैसा आपन के पठौछन माने अधिका पैसा अमाउंट ट्रांसफर करूछन 5,106 कोटी 33 लक्ष 25,000 टंका आर्थिक सहायता पठाइबे मुख्यमंत्री। एही अवसर में महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु अंतर्जातीय महिला दिवस उत्सव मध्य पालन करा जिवो। विभाग अधीन रे कार्यरत श्रेष्ठ अधिकारी मानकु सम्मानित करा जिवो। अन्य पटे सुभद्रा योजना बदर मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी सोशल मीडिया एक्स हैंडल रे लिखिछंती ओडिशार महिला को शक्त और स्वावलंबी करने आमे देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण दिगरे
आउ एक पदक्षेप स्वरूप आसंता काली सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती सीधासलख हिताधिकारी बैंक खाता को पठाଯିବ। गत 1.5 वर्ष मध्य प्राय 1 कोटी माँ मुहरे हस फुटाई ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖକରଣ କଲ୍ୟାଣ ଯାହାକି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ এই କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚାବିକାଠି। ଏହା ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ମା ମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପୂର୍ବୋଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଶକ୍ତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଦୁଆ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା মনে রাখুন যদি আপনার যেতবে টাটস চেক করছেন টাটস চেক কলা ভিতরে আজ্ঞা দেখুন আপনার নন এনএফএস যদি হচ্ছে বলে আপনার যদি ফিজিকাল ভেরিফিকেসন করেছেন বলে আপনার অন্ডর প্রসেসিং বতাবা ফিজিকাল ভেরিফিকেসন যদি করেছেন বলে আপনার নিহতি ভাবে পয়সা পাইবে নহলে আপনার টোটাল নেই পাওনা। যেতকি বি মা মানে অছন নন এনএফএস অছন তাঁর টোটাল ফিজিকাল ভেরিফিকেসন কলা পরে হি সেমানকে মিলি পারবা। আজ্ঞা নহলে আপনাকে টোটাল নেই মিলে। আউ জনে কটা মুই দেখাই দেছেন যেটাকি আপনার দেখলা পরে জানিপারবে। ଜଣେ କଟା ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି 3ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପେଇ ସାରିଲେନ। ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମେ ପାଇପାରମୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଥଉ କହୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏକା। ଆଜ୍ଞା তো ଆପଣ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ନର୍ମାଲ କାର୍ଡ଼ ହଉ କିଛି ମତଲବ ନେନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ମିଳିପାରବା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ପଇସା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାବା ଯେନ୍ଟାକି 17/9/2024 ଗୋଟେ ଥର ପାଇଛନ୍ 8/3/2025 ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଛନ୍ ଆଉ 9/8/2025 ଯାହାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପଇସା ପାଇଛନ୍। ଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ପଇସାଟା ପଠାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ଆପଣମାନେ ରହନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯାହାକି 11ଟା ବଜା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟା ଆସିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ এই যেন পয়সাটা পঠাবে আপনাকে আলফা বিটা হিসাবে আপনাকে সরকারটা পঠাবে যাদ্বারা কি আপনার সিধাসলখ আপনার আকাউন্ট মাধ্যমে পয়সাটা আসিଯିবা। আলফা বিটার অর্থ হচ্ছে যেমন এ বি সি ডি হিসাবে আপনার পয়সা আসি যেটা এ অক্ষর যেতে লোক অছন বি অক্ষর কেতে লোক অছন সি অক্ষর কেতে লোক অছন সেই হিসাবে কাଣା করছন গভর্নমেন্ট ডাটাবেস সিরিয়ালি হিসাবে রখছন যেটা কি আপনার গাঁর পঞ্চায়েতর লিস্ট মানে যেতবে আপনার দেখুছন সে সময় যেটা কি আপনার গাঁর লিস্ট গোটে গোটে দেখাছি ঠিক সে ভি আপনার আলফা বিটা হিসাবে আপনার সরকারটা পয়সা পঠাছন। তো সেতিলে আপনার যদি সবকিছু ঠিক আছে বলে নিহাতি ভাবে আপনার পয়সা পাবে ইনর লাগে আর আপনাকে কিছু করবার নেই পড়ে ন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাকে নিহাতি ভাবে ভাল লাগবে যেতবে যেকোনসি আপডেট আসবা আমি আপনাকে ভিডিও দ্বারা জনাইদেমু অতি সুন্দর ভাবে আপনার দেখবা লাগি পাইপারবে। তো সেতিলাগি নিহাতি ভাবে আপনার আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করন যাহা যাহা আপনার অসুবিধা আছে আপনার কমেন্টর আনসার দেই নাই পারলে বি মুই আপনার কমেন্টর পড়ছি সে হিসাবে মুই আপনার লাগি ভিডিওটা প্রোভাইড করছি যার দ্বারা কি আপনার আরামসে জানি পারছন আর নিজের সুবিধাটা নিজে সর্ট আউট করে পারছন। তো বেটার হবে আপনার নিজে আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট জনাহন যাহা যাহা আপনার প্রোবলেম আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কেন কেন জেলার দেখুছন নিহাতি কমেন্ট সেকশনে জনাবাটা নেই ভুলবে।